Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day. Wish your day is really nice. Today, I will be presentation about British politics, and this one is my assignment from Miss Siska. But I'm so sorry, I had something problem on my camera, so yeah, I can showing my face, but that's okay. Let's start it. Political history. Early political history in the British is always in the story of four geographic areas now England, Wales, Scotland, and Ireland and their turbulence. Sejarah politik awal di Kepulauan Inggris Irlandia adalah kisah empat wilayah geografis, sekarang Inggris, Wales, Skotlandia, dan Ireland, dan turbulensi mereka. Irlandia was collected by the British since the 12th century. Irlandia dikendalikan oleh Inggris sejak abad ke-12. England and Wales were united by the 1536 Act of Union. The thrones of England and Scotland were dynastically amalgamated in 1603. England or Wales and Scotland were united by the 707 Act of Union and the 1801 Act of Union joined Great Britain and Ireland as the United Kingdom. In this process, English governmental system were adopted in the modern period for all of Britain, Scotland, the Republic of Ireland, Wales, and Northern Ireland regarded some of their former political identities only the 20th century. Inggris dan Wales dipersatukan oleh 1536. Kisah persatuan tahta Inggris dan Skotlandia secara dinasti digabung pada tahun 1603. Inggris, Wales, dan Skotlandia dipersatukan oleh 1707 Act of Union dan 1801 of Act of Union bergabung dengan Britania Raya dan Irlandia sebagai Britania Raya. Dalam proses ini, sistem pemerintahan Inggris diadopsi pada periode modern untuk seluruh Inggris. Skotlandia, Republik Irlandia, Wales, dan Irlandia Utara mendapatkan kembali beberapa identitas politik sebelumnya hanya pada abad ke-20. Decline of monarchy and the rise of parliament. Kemunduran monarki dan bangkitnya parlemen. Kings or political leaders generally accepted feudal succession and limitation of their authority. However, later English kings, such as John 1199, 1216, ignored their restraint, and the powerful Franco-Norman barons opposite John dictatorial rules by forcing him to sign the Magna Carta in 1215. This document protected the aristocracy rather than ordinary citizens. They come to be regarded as the cornerstone of British, not just British freedom, limiting the kingdom power, forcing him to take advice, aristocrat raising influence, and stipulate that citizens should have a fair trial. Raja atau pemimpin politik secara umum menerima saran dan batasan feodal pada otoritas mereka. Namun, raja-raja Inggris kemudian seperti Raja John 1999 sampai 1216 mengabaikan pengekangan ini dan para baron Prancis Norman yang kuat menentang pemerintahan Diktator John dengan memaksanya mendatangani Magna Carta pada tahun 1215. Dokumen ini melindungi aristokrasi daripada warga negara biasa. Ini kemudian dianggap sebagai landasan kebebasan Inggris, bukan hanya Inggris yang membatasi kekuasaan raja, memaksanya untuk menerima nasihat, aristokrat meningkat pengaruh, dan menetapkan bahwa warga negara harus memiliki pengadilan yang adil. Zuckerberg taught into royal power that encourage embryonic parliamentary structures. Terobosan seperti itu ke dalam kekuasaan kerajaan yang mendorong struktur parlementer embryonik. An analyst council was formed in 1258 by disaffected nobles under Simon de Montfort,
who in 1264 summoned a winter parliament. This aristocratic elected and part-time initiative was followed in 1275 by the Models Parliament of Edward 1272-1307, who was the first representative of the English Parliament. Sebuah dewan Inggris dibentuk pada tahun 1258 oleh para bangsawan yang tidak puas di bawah Simon de Montfort yang pada tahun 1264 memanggil parlemen yang lebih luas. Inisiatif aristokrat terpilih dan paruh waktu ini diikuti pada tahun 1275 oleh model parlemen Edward 1272-1307 yang merupakan perwakilan pertama parlemen Inggris. The first independent Scottish Parliament was created in 1326 and Ireland has a fairly old parliament, dating back the Middle Ages Parliament Skotlandia Independent. Pertama dibuat pada 1326 dan Irlandia memiliki parlemen yang sama tuanya, berasal dari abad pertengahan. Although the English Parliament had limited power over the king, royal dominance in Tudor England resumed 1485-1603. The nobility had been weakened by war and internal conflict, such as the War of the Roses between Yorkists and Lancashires. The king controls parliament and summon of it only when they need to raise money. Tudor's King of Wales designed units in England and Wales administratively, politically, and legally in the 16th century. They also invaded forcefully in Ireland with frequent campaign against Irish rebels. Meskipun parlemen Inggris memiliki kekuasaan terbatas terhadap raja, dominasi kerajaan di Tudor Inggris kembali terjadi. 1485 sampai 1603, kaum bangsawan telah dilemahkan oleh perang dan konflik internal seperti perang Mawar antara Yorkists dan Lancashires. Raja mengendalikan parlemen dan memanggilnya hanya ketika mereka perlu mengumpulkan uang. Raja Tudor keturunan Wales menyatukan Inggris dan Wales secara administratif, politik, dan hukum pada abad ke-16. Mereka juga melakukan intervensi secara paksa di Irlandia dengan kampanye yang sering dilakukan melawan pemberontakan Irlandia. After Tudor, James IV of Scotland became James I of England in 1603, formed in the Stuart dynasty and considers itself King of Great Britain. But the two countries are not closely tied politically or culturally. However, the British Parliament is now showing more resistance against the royal government by using the financial control weapons. Setelah Tudor, James IV dan Skotlandia menjadi James I dan satu dari Inggris pada tahun 1603 membentuk dinasti Stuart dan menganggap dirinya sebagai Raja Inggris Raya. Tetapi kedua negara tidak terlihat erat secara politik atau budaya. Namun, parlemen Inggris sekarang menunjukkan lebih banyak perlawanan terhadap pemerintah kerajaan dengan menggunakan senjata kontrol keuangannya. Write the petition in 1628, which prevented him from raising taxes without the parliamentary approval. Petisi hak pada tahun 1628 yang mencegahnya menaikkan pajak tanpa persetujuan parlemen. Charles rejected of parliamentary ideals and believed in his rights to rule without the opposition sparked anger against the crown, and civil war broke out in 1642. Protestant under Oliver Cromwell won the military struggle against the Catholic royalists. Charles was beheaded in the 1649 monarchy abolished. Penolakan Charles terhadap cita-cita parlemen dan kepercayaan pada haknya untuk memerintah tanpa oposisi memicu kemarahannya terhadap mahkota dan perang saudara pecah pada tahun 1642. Anggota parlemen Protestan di bawah Oliver Cromwell memenangkan perjuangan militer melawan royalis Katolik. Charles dipanggil pada tahun 1649, monarki dihapuskan.
Charles dipenggal pada tahun 1649 dan monarki dihapuskan. The growth of the political parties and the constitutional structures, pertumbuhan partai politik dan struktur konstitusional. James attempted to rule without the parliament, and his neglect of his law led to further reduction in royal influence. His manipulation forced the Tories to joining the wings in inviting the Dutch Protestant William of the Orange to invade upaya James untuk memerintah tanpa parlemen dan pengabaian terhadap undang-undang menyebabkan pengurangan lebih lanjut dalam pengaruh kerajaan. Manipulasi memaksa Tories untuk bergabung dengan Whig dalam mengundang William of Orange Protestant Belanda untuk campur tangan. Royal power were further limited under the Declaration of Right 1689, which strengthened Parliament. The future king cannot rule or act without the approval of Parliament, and the Act, the Statement 701, granted religious freedom to all Protestant. Kekuasaan kerajaan selanjutnya dibatasi di bawah Deklarasi Hak 1689 yang memperkuat parlemen. Raja masa depan tidak dapat memerintah atau bertindak tanpa persetujuan parlemen, dan Undang-Undang Pemukiman 1701 memberikan kebebasan beragama kepada semua Protestan. The Act of Union England, Wales, and Scotland flowed in 1707. Scotland lost its parliament, and the power is now concentrated in the London Parliament. Parliamentary influence grew into early 18th century. Tindakan Union bergabung dengan Inggris, Wales, dan Skotlandia diikuti pada tahun 1707. Skotlandia kehilangan parlemen dan kekuasaan sekarang terpusat di Parlemen London. Pengaruh parlemen tumbuh pada awal ke-18. Tories with the Catholic sympathies and appointing Whigs like Robert Walpole to his absolute board. Walpole became the chief minister in 1721 and the president over Whig majority in the House of Commons, which consists of land and property owners. Walpole increases parliament role, and he had been called Britain's first prime minister. Tories dengan simpati Katolik mereka dengan menunjuk Whig seperti Robert Walpole kepada Dewan House of Commons yang terdiri dari pemilik tanah dan properti. Walpole meningkatkan peran parlemen dan dia disebut sebagai Perdana Menteri pertama Inggris. The Irish Parliament achieved legislative independence in 1782, but is represented only the privileged Anglo-Irish minority, and Roman Catholic were excluded. Parlemen Irlandia mencapai kemerdekaan legislatif pada tahun 1782, tetapi hanya mewakili minoritas Anglo-Irlandia yang memiliki hak istimewa dan Katolik Roma. Jumlah yang dikeluarkan, the expensive of voting rights, keluasan hak suara. Whigs extend voting right to the growing middle class in the First Reform Act 1832, and the latter Francis and granted to men with a certain property and income had no voice and were not represented in the parliament, received in the vote only in 1918. Women over 21 had to wait until 1928 for Francis to fully establish it in the UK. Previously, only women over 30 had been some political right, and for centuries, wives and their property had been the legal property of their husband.
Whig memperluas hak suara ke kelas menengah yang berkembang di Undang-Undang Reformasi pertama tahun 1832 dan kemudian waralaba diberikan kepada pria dengan properti dan penghasilan tertentu tidak memiliki suara dan tidak terwakili di parlemen. Semua laki-laki di atas 21 menerima suara hanya pada tahun 1918. Wanita di atas 21 harus menunggu sampai tahun 1928 untuk waralaba untuk sepenuhnya didirikan di Inggris. Sebelumnya, hanya wanita di atas 30 yang memiliki mencapai beberapa hak politik dan selama berabad-abad, istri dan harta benda mereka telah menjadi milik sah suami mereka. The growth of governmental structures, pertumbuhan struktur pemerintahan. The government is made of the majority party in the House of the Commons. Pemerintah terbentuk dari partai mayoritas di House of Commons. The first Labour government was formed in 1924 under Ramsay MacDonald, but it was exhibited majority power only in 1945 under Clement Attlee when it started a radical program of social and economic reform which laid the foundation of the welfare state. Pemerintah Partai Buruh pertama dibentuk pada tahun 1924 di bawah Ramsay MacDonald, tapi itu tercapai. Kekuatan mayoritas hanya pada tahun 1945 di bawah Clement Attlee. Ketika itu dimulai program radikal reformasi sosial dan ekonomi yang meletakkan dasar bagi negara kesejahteraan. Contemporary politics upon operating in the UK devolved and local government. British Parliament and government in London, local government in London. Local government in England as well, a parliament in Scotland, an assembly in Wales in Northern Ireland, and the London Authority have various levels in devolved self-government. Local government go the UK government communities at the local level. Politik kontemporer beroperasi di Inggris, pemerintah devolusi dan lokal tingkat, Parlemen Inggris dan pemerintah London mengatur Inggris secara keseluruhan. Sebuah parlemen di Skotlandia, Majelis Wales, dan Irlandia Utara, otoritas London memiliki berbagai tingkat pemerintahan sendiri yang didevolusikan. Pemerintah lokal di seluruh Inggris mengatur masyarakat di tingkat lokal. Since July 2000, London has been run by a Great London Authority with elected mayor as assembly. It was hoped a similar mayor would be elected other British cities. In next attempt, increase devolved power. Sejak Juli 2000, London telah dijalankan oleh otoritas London Raya dengan wali kota dan majelis terpilihnya. Diharapkan wali kota serupa akan dipilih di kota-kota Inggris lainnya dalam upaya untuk meningkatkan devolusi kekuasaan. Devolusi. Devolution provides a tier of the decentralized government. It allows those countries with their executive and first minister to decide more of their own affairs, such as education, health, transport, environment, home affairs, and local government. The Westminster Parliament still has reserved power over UK matters such as defence, foreign affairs, social security, taxation, board economic policy, and immigration, rules and procedures, except sometimes for election. In local and developed structure are generally similar to those at the UK level. Devolusi menyediakan tingkat pemerintahan yang desentralisasi. Ini memungkinkan negara-negara ini dengan eksekutif dan menteri pertama mereka untuk memutuskan lebih banyak urusan mereka sendiri seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan, urusan rumah tangga, dan pemerintahan daerah. Parlemen Westminster masih memiliki kekuasaan yang dilindungi undang-undang atas masalah-masalah Inggris seperti pertahanan, urusan luar negeri, sosial keamanan, perpajakan, kebijakan ekonomi yang luas, dan imigrasi. Peran dan prosedur kecuali kadang-kadang untuk pemilihan dalam struktur lokal dan devolusi umumnya.
serupa dengan yang di tingkat Inggris. But British social attitudes 2000 till 2001 reported that while some English talk themselves as strong British, many have become more aware of being English rather than British in responses to the revolution. However, the revolution is not viewed as that to the Union and the response to the revolution to the English have adapted to the new status quo. Tetapi British Social Attitudes 2000 sampai 2001 melaporkan bahwa sementara beberapa bangsa Inggris menganggap diri mereka sebagai orang Inggris yang kuat, banyak yang menjadi lebih sadar menjadi Inggris daripada Inggris dalam menanggapi devolusi. Namun, devolusi tidak dipandang sebagai ancaman bagi Uni dan Inggris telah disesuaikan dengan status quo yang baru. The Constitution. The constitutional system has experienced relatively upheaval since 1688, despite devolution. Rather, existing principles have been programmatically adapted to new conditions. Sistem konstitusional telah mengalami pergolakan yang relatif sedikit sejak 1688, meskipun ada devolusi. Sebaliknya, prinsip-prinsip yang ada telah secara programatis disesuaikan dengan kondisi baru. Criticism of the constitutional system, kritik terhadap sistem ketenagakerjaan. The British system has been admired in the past. It combined the stability and the adaptability with a balance of authority and toleration. But it has often been criticized. UK government have become more radical. Their policies and are able to implement them because of big majorities government. There has also been concern at the absence of the constitutional safeguard for citizens against state power. Since historically there have been few legal definition of civil liberties in Britain, sistem Inggris telah dikagumi di masa lalu. Ini menggabungkan stabilitas dan kemampuan beradaptasi dengan keseimbangan otoritas dan toleransi. Tapi sudah sering dikritik pemerintah Inggris menjadi lebih radikal dalam kebijakan mereka dan mampu menerapkannya karena mayoritas besar di umum. Ini berarti bahwa ada sedikit pengekangan parlemen yang efektif. Atas pemerintahan yang kuat, ada juga kekhawatiran dengan tidak adanya perlindungan konstitusional bagi warga negara terhadap kekuasaan negara, karena secara historis ada beberapa definisi hukum tentang kebebasan sipil Inggris. The monarchy. The constitutional title of the UK Parliament is the Queen in the Parliament. This means that state and the government business is carried out in the name of the monarchy by the politician and the official of the system, but the crown is only sovereign by the will of Parliament and acceptance by the people. By monarchy, the oldest secular institution in Britain and there is hereditary succession to the throne, but only for Protestant. The eldest son of the monarchy currently has the priority over eldest daughters. The monarchy continuity has been interrupted only by Cromwell rules, 1643 until 60. Although there have been different lines of the descent such as the Tudors, Stuart, and Hanoverians. Gelar konstitusional parlemen Inggris adalah Ratu di Parlemen. Artinya, urusan negara dan pemerintahan dilakukan atas nama ratu oleh para politis dan pejabat sistem. Tapi mahkota hanya berdaulat atas kehendak DPR dan diterima oleh rakyat. Monarki adalah lembaga sekuler tertua di Inggris dan ada sukses turun-temurun ke tahta, tetapi hanya untuk Protestan. Anak laki-laki tertua seorang raja saat ini memiliki prioritas di atas anak perempuan yang lebih tua. Kerajaan monarki konstitunitas telah terganggu hanya oleh aturan Crown William. Meskipun ada garis keturunan yang berbeda seperti Tudor, Stuart, dan Hanoverian.
The Privy the Privy Council, Dewan Penasihat, the Asian Privy Council is the constitutionally tied to the monarchy. Historical is developed from a small group of loyal advisors into the executive branch of the monarch's government, but its powerful position declined in the 18th and 19th centuries as its functional were transferred to parliamentary cabinet and new minister. Today is a member such as cabinet minister advise the monarchs on government business which doesn't need to pass to parliament and may serve on influential communities. Dewan Penasihat kuno masih terikat secara konstitusional dengan monarki. Secara historis itu berkembang dari sekelompok kecil penasihat kerajaan menjadi cabang eksekutif pemerintahan raja, tapi posisi yang kuat menurun pada abad ke-18 dan ke-19 karena fungsinya adalah dipindahkan ke kabinet parlementer dan kementerian baru. Hari ini adalah anggota seperti menteri kabinet, menasihati raja tentang pemerintahan bisnis yang tidak perlu melewati parlemen dan dapat melayani pada komite yang berpengaruh. UK Parliament Rules, Regulation and Election Parliament Inggris. Peran undang-undang dan pemeliharaan. The UK Parliament is housed in the Palace of Westminster in London. It comprises the non-elected House of Lords, the election House of Commons, and the Monarchs. The two houses contains members from England, Wales, Scotland, and Northern Ireland, and represent people with a varying background and the tradition. Parliament gathers at a unified body only on ceremonial occasions, such as the state opening of Parliament of by the monarchy in the House of Lords. Here is the listens to the monarch's speech from the throne, which outlines the UK government forthcoming legislative program. Parliament Inggris bertempat di Istana Westminster di London. Dia terdiri dari House of Lords yang tidak terpilih, House of Commons yang terpilih, dan Raja. Kedua rumah berisi anggota dari Inggris, Wales, Scotland, dan Irlandia Utara, dan mewakili orang-orang dengan beragam latar belakang dan tradisi parlemen berkumpul sebagai badan terpadu hanya pada acara-acara seremonial, seremonial seperti pembukaan parlemen negara oleh raja di rumah atau di House of Lords. Ini dia mendengarkan pidato raja dari tahta yang menguraikan program legislatif pemerintahan Inggris yang akan datang. Parliamentary produce the bar house. The parliament is based on legislation and produce perundang-undang dan prosedur. Parliamentary produce in the both houses of parliament is based on custom, convention, president, and details, rules, and standing orders. The House of Commons meet the most weekdays afternoon outside late vacation. Although business can continue beyond midnight, many then spend a weekend in their constituencies attending to business. They may also follow their professionals such as lawyers and part-time basics. The organization and procedures of the common have been criticized. It is felt that the number of house spent in the house should be reduced and that the pay and resources should be improved. Women feel that it should become more woman-friendly place instead of the traditional male code. Tata cara parlemen di kedua House of Parliament didasarkan pada adat konferensi presiden dan aturan terperinci pemerintah tetap.
Rumah Commons memenuhi sebagian besar sore hari kerja di luar libur panjang. Meskipun bisnis dapat berlanjut setelah tengah malam, banyak anggota parlemen kemudian menghabiskan akhir pekan konstituen mereka menghadiri bisnis. Mereka mungkin juga mengikuti profesi mereka seperti pengacara. Secara paruh waktu, organisasi dan prosedur Common telah dikritik. Hal itu dirasakan jumlah jam yang dihabiskan di rumah harus dikurangi dan bayaran itu dan sumber daya harus ditingkatkan. Anggota parlemen perempuan merasa bahwa itu harus menjadi tempat yang lebih ramah wanita daripada klub pria tradisional. UK Parliament Election. Pemeliharaan Parlemen Inggris. The UK is defeated for Westminster parliamentary election to the House of Commons into 659 constituents geographical areas of the country containing an average of about 66,000 voters. Though some had many more a viewer. Each returned one MP to the House of Commons at the general election. Constituency boundaries and adjusted to ensure various representation and to reflect population movement. Inggris dibagi untuk pemeliharaan parlemen Westminster ke DPR Commons menjadi 659 daerah pemeliharaan. Wilayah geografis negara berisi rata-rata sekitar 66.000 pemilih, meskipun beberapa memiliki lebih banyak, lebih lebih sedikit. Masing-masing mengembalikan satu anggota parlemen ke House of Commons di pemilihan umum. Batas daerah pemilihan disesuaikan untuk memastikan keterwakilan yang adil dan untuk mencerminkan pergerakan penduduk. The party political system. Sistem partai politik. British election as parliamentary developed as local levels depend upon the party political system, which had existed since the 17th century. For UK parliamentary general election, the parties presented policies in the form of manifestos to the electorate for the consideration during the few weeks of campaigning. A part of candidate chosen by a specific party in the constituency and elected of the Westminster Parliament on a combination of party manifesto and the personality candidate, but party activity continues outside the election period itself as the politician battle for power and the ear of the electorate at all levels. Pemilihan Inggris di tingkat parlemen, devolusi, dan lokal bergantung pada sistem politik kepartaian yang telah ada sejak abad ke-17. Untuk pemeliharaan umum parlemen Inggris, partai-partai mempresentasikan kebijakan mereka di bentuk manifesto kepada pemilih untuk dipertimbangkan selama beberapa minggu kampanye. Kandidat partai dipilih oleh partai tertentu. Konstitusi dipilih ke Parlemen Westminster dengan kombinasi manifesto partai dan kepribadian calon. Tapi aktivitas pesta berlanjut di luar periode pemilihan itu sendiri ketika para politisi berjuang untuk kekuasaan dan telinga pemilih di semua tingkatan. Any decision which can be influential, they promote the party and every opportunity, but especially at election time, when constituencies selected the party candidate and are in charge of electioneering of behalf of the party, analisis yang dapat berpengaruh. Mereka mempromosikan pesta di setiap kesempatan, tetapi terutama pada waktu pemilihan. Ketika konstituen memilih kandidat partai dan bertanggung jawab atas pemilihan umum atas nama partainya.